Hello guys, welcome. Kudungma jorani yakolo tini hai kaisa video ba blog ni manam. Ang tini thangui tongo Asamo by road ni mare railway ya gari pai. So first time apa gari pai Asamo thangui tongo asa hakjala. Asamo kaisa program attend khlainani je Tripura Student Association rongni program kaisa attend khlainani bagai thangui tongo. So naronobo phunongnai lama rogo bahai tabuk to pai araita rok bazio so araita bazima jorago gari naisinjak Colonel Chomoni simi kalai thanglai so naitong di narokno phunungnai o kuduma jorani yagulo je block by road Tripura ni simi Asamo thangmani naitong di tinta tabuk 15 bazio so Agartala ni simi lamroha yang kota somit sekarang sini nongko mai tongo oi sagrani hello bende so naikena koita soi just first time asuk long journey abo gari bai rel rok bai to thaha age kintu gari bai thangyo hoi habo ambaso sini aro bro malai jakthai tongo so naikena koita soi noranabu phunungnai naikena tabuk prai 4:30 bajina nai tongkha tabuk chung Teliamura phai sopai drop just driver nokhonjak rest khlaijak so 4:30 bajina tabuk Teliamura phai sopai kha first time gari bai asuk hansolo thangoi to so kisa lenglai laikha ba kisa rest khlailai tong song idara laigena ar koita rogo soi ambasa thaibo kisa ma asungnai naitong di phono gana norma সাড়ে 3টা নখরে Agartala ni simi tabuk প্রায় 5:45 বাজিও ambasaw khai sapaikha o jaga ko sini gari जों tai website tai borok tongo borokno ekloge khlailai जों tabuk thanglai to tabuk sajara tei to o jaga ambasajara sapaikha so taibo kwbangma tongkho prai driver samani moto to honni 9টা rok bajinai hinoi so naigena sajara tei ong so norokno phunongnai naito tabuk जों pani sagar laioi hotel mai janani hani phaiha tabuk salai ar busuk tong sale Asam sini program dari ki ar busuk tong Asam khalde khata ar busuk tong ta hani sanai ba tabo tabo jaga basa sagra tab to pani sagar o hotel mai salai pura lenglaijak Agartala ni sini busuk khailai mane sagra de journey brai journey মোটামুটি কাম ন মোটামুটি টায়ার্ড অংখা जों কয়টা জানিও খামানি जों তিনটা রংनि সিমা তিনটা রংनि সিমা খলে তাবো কিসা মাই চালাই না কয়টা রং ছয় ন Asam rok আশা খাইও 11টা রক তো বাজি নাই 11টা তো বাজি নাই oke ঠিক আছে जों মাই চালাই গনা তাবো সিনি ড্রাইভার বো বেলা খনো লেংখা abo sini gari so norok nukhana tabo जों
पानी सागर जरा सपाइखा बसकांग होटेल दङ होटेल एक्चुअली चुज अंग्यख so hotel urtuklai dङ mai सालायना बागै साइमिया होटेल तदै दंख जुदि होटेल जुदि माइ माया हंखता जों बैग माखानाय बसकांग मा नायलायनाय तो दाबो पानी सागर ओ जागा फाय जस्ट बथांलायजाक तामनिखलाय आरायटानि सिमि अखामानि दाबो स्टिल माइराव खिजाक माइराव मुसायख आबनि बागै so नायतंदि रागन फुनुंनाय कयटाको 6 आसामाव स्टिल कारण बाय रोड आबनो फार्स्ट टाइम हुनै मानो दिनै थाङै दङ आसामा अनलाइकलि फार्स्ट टाइम बाय रोड so आबो गसिनि गारि ओ लंग जार्नी ताबो प्राय निनि 8:30 बाजियो पानी सागर र नगुइ मानखाना लामारो आसो बरक सिकरे ओके देन माइ दे तंग नाय लागेना लगे दं फाइनली तनो फाइ माइ साइ दङ ताबो माइ सापेखा होटेलनि मुं ता जानि सर्वहारा होटेलनि मुं ब्राय माइ ब्राय हा साग्रनि बाहान के सकासाम है माने बाहाय निने बागे परिवेशनले ठीक दङ काबां रगो नाम न होटेलनि मुं से सर्वहारा हलाय नुं ब्राय आं तकासारि बोला यूनिवर्सिटी फाइ माने से माइ ओखि जाय दङ माने ओके दे बसुं जानि दं आसाम साइमिया जस्ट इको जाय पेखा ताबंना फाइनली जों ताबुक आसामनि करिमगंज फाइ सपाइखा ओ जागाव सिटी ड्राइवर किसा टयलेट थांनाबाय नायसिंगार नरनु मानखाना स्टिल अब करिमगंज बो थांजाक जेहेतु ताबुक हरनि 10टा बाजियो हरनि 10टा बाजिबानि बागै सिरिं होइमा सिरिं न मोटामोटी करिमगंज सो जों जे जागाव थांमानै बा जे जागाव थांनाबाय नखलायबानि ताबुक शक्त जों सौयख बा ताबुक बेलायनो हाकसालख यांग ताबुक करिमगंज आसामनि करिमगंज को नासिं लायजाक जों सोंलायनाय बनखिसा आरो बसो साल जों जे जागाव थानाय आनि तो 40 साइज नंगे 42 आरो मोटामोटी about 80 किलोमीटर को 80 किलोमीटर न करिमगंज ना सो मत आगे रगो फाइजांना यांग रगो आं तो फर्स्ट टाइम सो साइमिया आरो 80 किलोमीटर तो दैट मीन्स कम से कम आरो बसो बाजिले साइमिया ताबुक जब स्टिल 10टा बाजै दङ आसामनि करिमगंज सो नर नुइ मानखाना लामा रक पुरा स्टिल सिनि गाड़ी आबुबाय खमनि लामा रक एकदम सुनसान न जस्ट माल गाड़ी रक सिमिनो दङ सो ओके नायगोना ए गुफुर सय कारण लामा किसा बथागै जों फाइ दङ 3:30 नखरमानि आगरतलानि सिमि साकां नरकना ताबो स्टिल हरनि 10टा बाजियो ताबो से आसामनि करिमगंज ओ जागाव फाइ सपाइखा सो ओके देन ते बुसुक चालख फुनवानो नरकना एकदम हरनि बागै एक्चुअली हरनि बागै नरना लामा कामके फुनं बालिया आबनि बागै बाट ट्राई खानाय जति आगरतला की फिल फ्रक त्रिपुरा की फिल फ्रक लामा फुनंनानि बागै नाले जों ताबुक 5 ग्राम लाइजाक फुआबो आसामनि जागानि मुंतां सुखसिया हाइलाकान्दियाव थाथाय दं माने बाट जों लामा कर लाइजाक सिनि ड्राइभार बो अनेक अख्र खामजा लेपदिनो गन थाङै
রেস্ট খাইমা তো হাসং তারপর স্টিল হরনি 11টা বাজিও ও জায়গা পেট্রোল পাম্পও নাইসিংজা নাইদি सुनसान हरनि बागै आसो लामा सिनि आबा ओ जागा बसालायजा जों पेट्रोल पाम्प नर नुइ मानना हाइलाकान्दिनि थांथाय आसिनि जे लोकेशन ओ जागा सयो ताकबो तो 5 ग्राम पाबो तो सयखे नरनो फुननाय लामा ताबो स्टिल 11:30 बाजि दङ 3:30 नि सिम नखर माने हरनि बागै हयतो नरनो लामा रासो कामके फुनं मालिया बाट ट्राइ खाय नरनो फुनंनानि बागै রুট করিও Iko. বাসালাই যাক Acha. হাইলাকান্দি রুট করিও বাসালাই যাক চিনি ড্রাইভার বক ফিয়াগৈ ব কিছা Tama. সিনানি মা থাংজাক খাইছং Lama rakta mane asok koro jaha sa. লামালাই ববো ড্রাইভার বো কাটাল ফাইমানি Nung to kasample. কাসাম কিন্তু অনেক দিন পরে ফাইমানি বা সিলিয়া ফেলে Sung tak bo jaga tong ni जों ताबो हाइलाकान्दी रुटनि एकदम करेनो पेट्रोल पंप कैसा अरनो तंगो Bare 5 gram. ने 5 ग्राम ब्रिज तंगो जों ताव 5 ग्राम ब्रिज करने पेट्रोल पंप आरो बिसे नांगे 33 मिनिट से आरो हाइलाकान्दी सैनानि Tar mane tabo 11:30 जों 12टा सैनाय 12টা সয়নাই so jiri gari already ko thanglai jak tai hoisa norona saka horni bagai lama asuk sinia basically abono main problem ongkha so হরনি বাগে লামা রাখবো নরনাসো ফুনুবই মানলিয়া আসামতো সবাইখা তাবো 5 গ্রাম আসামনিও জায়গা হাইলাকান্দিও সিনি লোকেশন থাংনাই জায়গা সো ওকে দেন जों লাম রলাইছিনাই যেহেতু 11:30 বাজি দংখাবা সো নরমা হাইলাকান্দিও থাংতে বেসা নরগৈ মালাফিনাই जों তাবো ফাইনালি হাইলাকান্দিনি লামা রতুলাই মানলাইহা হাবই দङ বাট আনফরচুনেটলি হরনি বাগে মুংসা লামা নুগিয়া একদম অন্ধকার Susu nugia, borok bo nugia, lama bo nugia, norok bo mungsa nugia. So soy gana, naik gana sono naroi rok. Sung se naroi bile. Sono busuk, sono aku nani bai pailai. So norok nabo punung nai, nai tong bi. So finally sung Hailakandi main town of Hai Shopaiha. Das one all good. Hade prai mato ha sade jarni horni lamara nodin ha guruji sagradi. Hailakandi town of Hai Shopaiha brai sade. বাড়ি খলাই খাকসা হা নিরো ফাইদি ঠিক আছে Olesena lam sungnai sini. লাম সংনাই চিনি আসামনি ত্রিপুরা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশননি টাংফাংরক सोब हर कथं मागो त्रिपुरानि फाइनाय नगराय रंनो बक लामसा सफायहा फाइनालि जों फाइ सफायहा जोंबो खाकसाहा तिनि हाइलाकान्दी इरो तंलायनाय खाना थानाय जों प्रग्राम Tombai. Borok tongo kabang mana tongo iko tapi just okhalai drop okhalai tonglayo packing khalai ba जों jini je mani ro tongnai जों main town huni mana abo so जों to abo Hailakandini main town ko so tini horato jagono ma tongnai restaurant horni bagai actually tabuk horni 12টা বাজিও so 12টা বাজি মানে বাgai narno mungsa so phunungibo manglak ba naro nugo nuglak to try khlainai narno khana phunongna bagai ba tinini first day ni je sini o journey o jagono stop ongnai because जों बिसिङाव थांनाय जोंनि टंथायरा टंगानो जोंनि ओ जागाव जोंनि पुरा इखौ जों फायबायजा सो जोंनि फार्स्ट डे होनै मानो जोंनि ओ जार्नि ओ जागावनो स्टप ongnai खाना फुंके जोंनि प्रग्राम दङ आलका प्रग्राम दङ सो जों प्रग्राम रो खालायनाय प्रग्राम रो एटेन्ड खालायनाय सो जतनो तामहिनि सानाय सो लेट्स सी नायगोना रेस्टुरेन्ट हाबे ताम
खाना नरकबाय ताइवाइसा मालाय फिनाय बा आराइहा मालाय फिनाय तामनिलाय 3:45 सिमी अखागै दाबो स्टिल 12टा बाजियो सो तिनी ओ जागावनो थताय अब सिनि बेट सो नरकबाय हाय खाना मालायनाय जतननो हरकाहाम गुड नाइट जों खानानि सालाव मालायनो